Bonjour, salam alaikum. Allah ta'ala barakatuh. Donc, كما وعدتكم de la vidéo, de la capsule vidéo, on va la consacrer les exercices d'application. Concernant le cours de le poids et la masse. Donc, commençons les exercices. Donc, exercice 1. Quelles sont les formules correctes? A, M est égal à P fois J. B est égal à G est égal à P sur M. C est égal à M sur P sur G. P sur G. G est égal à P fois M. E est égal à P est égal à M fois G. Donc, la réponse. Donc, on sait bien avec on sait bien on sait que le poids est égal à M fois G. Donc, la première. Dernière. Donc, M. Quoi vaut-il? C'est P sur G. نقلبو على M. Donc, P sur G, c'est ça. G تساوي P sur M. P sur M. Donc, la correction, c'est E, c'est C, ici, et c'est G. درنا هذيك سو فورم ديال المثلث. شدينا مثلث قلنا P M fois G. Donc si je veux la valeur de P, je cache P. Donc P est égal à M fois G. P est égal à M fois G. Si je veux M, c'est-à-dire que M est égal à P sur G. Si je veux G, c'est-à-dire que G est égal à, je cache G, et G est égal à P sur M. Donc G est égal à P sur M. Donc, هذه P sur M, c'est E. و M, B, G, c'est C. وهذه G, c'est P. Voilà, correct. Bien. C'est dit, une pierre a une masse de 500 grammes sur Terre. Détermine la masse que la pierre aurait sur la Lune. عندنا واحد الحجرة une pierre الكتلة ديالها 500 غرام على الأرض. حدد الكتلة ديالها شحال تكون الكتلة ديالها في لا لون. دونك ها نتوما تسقوا الفيديو وتجاوبوا عاد تشوفوا لا كوريكسيون. دونك لا كوريكسيون قلنا لا ديفيرونس انتر لو بوا لا ماس كاين واحد لا ديفيرونس كاين واحد لا المهم ديفيرونس امبورطونت سو كو لا ماس شنو قلنا عليها سي عندنا واحد لانديبوندونس مع لو ليو عندها واحد الاستقلالية على لو ليو c'est-à-dire que la masse d'un corps ne change pas avec le lieu où l'on se trouve. En revanche, le poids change avec le lieu où l'on se trouve. Donc ici on part sur la masse, dans la masse. Donc on part de la masse, c'est-à-dire la masse, il ne change pas. Donc il reste invariable. 500 grammes sur Terre et 500 grammes sur la Lune. Correction. Donc voilà les formules correctes sont B, C et E. Donc 2. La pierre garde la même masse, 500 grammes, car la masse est indépendante du lieu. Donc c'est donc l'exercice numéro 1, c'est l'exercice numéro 2. Bon. L'exercice numéro 2, cocher la case qui contient et compléter les phrases ci-dessous. Lorsqu'un objet est lâché depuis une certaine hauteur, sa trajectoire est curviligne, rectiligne et forcément rectiligne circulaire.
Donc rectiligne forcément de haut, donc de haut en bas ou de bas en haut. donc درنا ديك التجربة وقلنا أن فاش دينا واحد لابي ولا لا بول سبوندي ان فيل كولون بغول فين تنحرقوه الكورلوسون ديال لا بال دونك تجي vers le bas c'est-à-dire vers le centre de l'attaque تيكون واحد لو شوت ليبر تيكون نيشان دونك ندير منا ديكاكوه منا بزاف ديال سميتو دونك تهبط دونك لا تراجيكتوار ديالها شنو هو تراجيكتوار تيكون عندها rectiligne et forcément تكون de haut vers le bas غتقولي يقدر يجي هكا يضربو الهواء تنهملو هذيك لا فورس ديال لو فون دونك عندنا rectiligne تجي نيشان واحد لو شوت ليبر vers le bas de haut vers le de haut en bas زيد ce mouvement est dû à la les كانت rectiligne forcément de haut en bas le mouvement est dû à la شنو النتيجة ديالها من خاضعة من l'attraction terrestre donc l'objet est soumis à une force appelée شنو que l'on symbole par une force appelée poids que l'on symbole par P. P surmonté par une flèche. Donc, je fais la correction. Voilà. Lorsqu'un objet est lâché depuis certaines mesures, donc oui, rectiligne, de haut vers bas, ce moment il est à l'attraction terrestre. L'objet se met à une force appelée le poids que l'on symbole P. C'est bon. نزيدو قبل نديرو شي كالكول نديرو واحد التمارين دي زابليكاسيون ديال لو كور نفهمو لو كور مزيان فوالا voilà. Exercice je me teste. Exercice numéro 1, question à choix multiple. Le poids d'un corps et la force exercée par ce corps sur la terre. Donc le poids d'un corps الوزن ديال واحد الجسم هو القوة exercée تبقى par ce corps sur la terre جسم على الأرض ولا le sol sur ce corps ولا la terre sur ce corps. بطبيعة الحال c'est la terre sur ce corps. Le poids d'un corps est une force à distance de contact réparti, de contact localisé, à distance. Ou réparti. On symbolise le poids par et c'est remonté par une flèche vecteur. C'est l'intensité. Attention. La valeur du poids d'un corps dépend. Le poids. La masse du corps seulement, du lieu où se trouve le corps seulement, de la masse du corps et du lieu où il se trouve. تتعلق بالكتلة فقط ولا بالمكان où se trouve le corps seulement كاين غير الجسم seulement ولا الكتلة ديال الجسم ou le lieu où il se trouve. تعلق بهادو جوج la masse du corps et du lieu où il se trouve. Bien. Donc un corps peut être en équilibre sous l'action d'une seule force, de deux forces seulement, de trois ou plusieurs forces. De deux forces seulement, de deux, trois ou plusieurs forces. جوج قوى يقدر حتى ثلاثة أو أربعة. جبت هذا من هنا غتغبط على الكوش الآخر يجبد هو في جهة اون افون الآخر اون اريير نجربو هاكا.
واحد يكون لوبوزي ديال الآخر في جميع الاتجاهات ب4. يقدر يكون عندنا l'équilibre. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces seulement, ils doivent avoir. Lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces seulement, il doit avoir les conditions d'équilibre. La même intensité, la même direction et le même sens. La même intensité, la même direction et de sens opposé. Le même sens, la même direction et de valeurs différentes. Non. Donc عنده خص يكون عنده نفس الشدة وتكون عنده نفس الاتجاه يكون عنده دو سونس اوبوز. دونك سي بي. façon نمشيو لهاد l'exercice directement. Donc je réponds par vrai ou faux. La masse d'un corps est une grandeur variable. واش مقدار فيزيائي متغير؟ فون، قلنا invariable. Le poids d'un corps est une grandeur invariable. Vrai. Faux. Variable. Il se varie. Il dépend du lieu. Le poids d'un corps est une force à distance répartie. Vrai. Les deux forces d'un corps, c'est qu'il y a deux forces au plus. Avec deux forces au plus, les conditions d'équilibre. Et maintenant, d'abord, on doit le calcul. L'exercice là. Un astronaute ramasse une pierre de 2 kg sur la Lune. Bien. 2 kg. Une pierre de 2 kg. فيها 2 kg. Sur la Lune. A. Détermine le poids de la pierre sur la Lune. حدد الوزن ديال لا بيير في القمر. Détermine le poids et la masse de la pierre sur Terre équateur. نعم الاستواء هنا الوزن الكتلة. C. Calcule la masse de l'astronaute sur la Lune, sachant que son poids sur Terre vaut 700 newtons à Mount Everest. La masse. On donne l'intensité de la pesanteur. Donc دابا تعطى لكم هادي في l'équateur شحال au pôle شحال هنا في المونت ايفرست هنا sur la Lune هنا وقلنا هادي dépend du lieu où il dépend du lieu où l'on se trouve. وقلنا التغيير على حساب l'altitude. قلنا ديك l'intensité pesanteur. دونك كلما بعدنا على الأرض في الارتفاع كلما l'intensité diminue. كلما قربنا vers la terre داك l'intensité pesanteur augmente. أي سيد سيبي يلا قبل الفيديو حاول تخرجوا التمرين ديروا لا كوريكسيون. Voilà. A. Sur la Lune, poids sur la Lune est égal à M fois G. Ça y est, M fois G. Avec G عندنا هي في la Lune 1.62. ندير لا غولاسيون اللي عندنا. و M في la Lune واش تغير؟ قلنا indépendant du lieu. دونك غتبقى هي هادي سوا la Lune في la Lune هي عندنا la Lune. منهضروش على l'indépendance هنا. Donc, on obtient P sur la Lune est égal à 2, donc 2 kg fois 1,62 est égal à 3,2 newtons. Monsieur détermine le poids et la masse de la pierre sur Terre. Le جديد هو la masse. Faites attention ما نقولش la masse ما عنديش. La masse ما تتغيرش. Donc هادي 2 كيلو عندي وعندي في l'équateur ها هي G. Donc ندير la relation ديالي. La masse reste la même sur Terre.
PMG 2 fois 9,78 newtons sur kilogramme est égal à 19,56 newtons. Calcule la masse de l'astronaute sur la Lune, sachant que son poids sur Terre vaut 700 newtons à Mount Everest. Donc, la masse de l'astronaute sur la Lune, sachant que son poids sur Terre vaut 700 newtons à Mount Everest. Et donc, عندنا le poids عندنا 700 newtons. عندنا le G Mount Everest هي عندنا. Donc, نقدر نلقى la masse. Donc, عندنا P est égal à mg, alors que M est égal à P sur G. Donc, on عوض P عندي 700, G 9,78. Donc, M vaut 79,5 kg. Ah, c'est bien, c'est très bien. Voilà, donc des exercices d'application. Alors, un exercice, on va le faire. Voilà. Exercice 7. Soit un cylindre en aluminium de rayon R est égal à 2,5 cm. Non. واحد السيلندر عندها le rayon ديالها c'est 2,5 cm, la hauteur c'est 10 cm et de masse volumique ρ est égal à 2,7 g sur centimètre cube posé sur une table. Onde G est égal à 10 newtons sur kilogramme. C'est bien. Très bien. D'abord, ajoute تمرين. Donc voilà. Je calcule le volume du cylindre. Donc premièrement, on va calculer le volume du cylindre. Donc le volume du cylindre. Donc un cylindre me dit comme ça. Je sais bien que le cylindre من تتكون cylindre إذا le développement ديالها تتكون من واحد le rectangle ياك و deux disques صافي مزيان. هاد لو ديسك الاولاني دونك ها هو فوالا ار ديالو وهذا النيش دونك ها هو لو اش لا هوتور. دونك لي بغيت لو فوليوم ديالو جو سي لو فوليوم شنو هو هذا هو هاد لا باز هاد القرص الثاني هو النيت كنعمرو به هذا الكونتونونس ديال هاد لو سيلندر. نزيدو هادي نزيدو عليه واحدة أخرى نزيدو عليه واحدة أخرى نزيدو عليه واحدة أخرى نزيدو عليه واحدة أخرى على طول هاد الارتفاع هذا تعمر لينا هاد لو سيلندر. دونك تساوي ولا باش نديرو نجمعو كاع هادشي. دونك عندنا هذا شنو هي لو ديسك هو هاد المساحة كلها. هنا المساحة شنو هي المساحة ديال لو ديسك شنو هو بي ار كاري ياك فوا الارتفاع فوا اش. إذا القاعدة فوق تساوي ليغ دو باز فوا ار دو باز فوا الارتفاع صافي. دونك اون سي كو le volume est égal à PR carré fois H. Donc, de l'application numérique direct. Donc, P, c'est 3,14 fois R carré, c'est 2,5 le tout au carré, fois 10. Donc, le volume est égal à 196,25 cm3. Voilà. Volume. شو السؤال الثاني؟ قال لك سيدي السؤال الثاني ديدوي sa masse en kilogramme. ديدوي sa masse من نجيبو لا ماس منين عندنا من نجيبوها
نشوفو دايما لي دوني اش عندنا. عطينا سيدي، عطينا فوالا لوغو عندنا. دونك نشوفو واش كاين شي غولاسيون بين لوغو لا ماس. دونك عندنا لوغو اون سي كو غو est égal à M sur V، معروفة هاد القضية. دونك الكتلة الحجمية لا ماس فوليميك. دونك نخرج من هنا M، دونك M est égal à غو فوا V. دايما نحس الواحد ميعرفش هادو يستعمل هاد الجدول غو M فوا V نخدم به. دونك ندير لابليكاسيون نيميريك. Rho est égal à combien? Est égal à 2,7 grammes sur centimètre cube fois. On dit attention les unités de mesure. الوحدات تقدر يقول عطيك شي مرة سنتيمتر يعطيك بالمتر، نتا دير نفس الوحدة. دونك فوا لو فوليوم، لقينا لو فوليوم هو هذا. دونك 96 25 غتعطينا M est égal à 529,87. ناخدو 2 غرام. حنا بغينا باش بالكيلو اون كيلوغرام. دونك غادي نقسم على 1000. اذا غرام كيلوغرام الغرام je multiplie par 10 à la puissance 3. Maintenant je divise par 10 à la puissance 3 1000. دونك نمشي هنايا قسمت على 3 غتمشي نصل هنا 0,59. هادي بلا ما نكتبوها، بغيت تكتبوها كيلوغرام. فوالا. نمشيو سيدي للتخوازيام. قالك سيدي في لو bilan des forces qui s'exercent sur le cylindre. نمشيو للسيلندر. شنو هما لي فورس qui s'exercent؟ عندنا دو فورس ياك. عندنا بدا قلنا فين نديرو لو بيلون اش خصنا نديرو السيستيم ايتيدي هو الاول. شنو هو السيستيم ايتيدي؟ دونك سيستيم، دونك نديرو سيستيم جسم المدروس ايتيدي. شنو هو لو سيلندر. من بعد اش نديرو سيدي فورس دو كونتاكت. شنو هي فورس دو كونتاكت؟ عندنا عامل كونتاكت، عندنا السيلندر مع من فورس دو كونتاكت مع لا طابل. دونك لاكسيون لا طابل. دونك ار هي اكسيون. دونك اكسيون سي لاكسيون دو لا طابل. نمشيو عاوتاني لي فورس à distance. P c'est l'action à distance. وزن ديال هذا اكسيون ديال لا طابل. اكسيون دو لا طابل. وي سي بيان. حنا درنا لي بينو دائما سيستيميتيف نمشيو بحال هكايا. دونك كاتريامون قالك سيدي دون dans un tableau les caractéristiques des forces qui participent à l'équilibre du cylindre. Caractéristiques ديال المميزات ديالها. نهضروا المميزات على البوان دابليكاسيون لو سونس لا ديريكسيون لانتونسيتي صافي. دونك غادي نخدمو نديرو دونك غنديرو لي فورس. نشوف لا قبل كاينه السؤال قبل هو C4. Calcule l'intensité de la force exercée par la table sur le cylindre. غتقول هاد لاكسيون هذا لاكسيون ديال هذا طابل هاد هذا غتقول ملي غنجيب لانتونسيتي. هذا هو المشكل، ما عندناش دينا مقصناش. في هاد الحالة
كي تيكونش هادشي فاش تفكر في لي كونديسيون ديكيليبر. دونك فاش عندنا هنا فين حناش لقينا هنايا عندنا دونك هاد لو سينار est en équilibre. Oui, c'est bien évidemment, il est en équilibre. Donc, il est en équilibre, donc, on va les conditions d'équilibre. Donc, puisque, puisque le cylindre est en équilibre, sous l'action de force seulement, donc d'après les conditions là comme شروط توازن conditions d'équilibre on a P غتساوي لنا R كون القوة تتساوي لانتونسيتي بجوج. اور تنعرفو ان P est égal à M fois G. M est égal à P moins G. donc غادي نلقى donc P عندي لا ماس combien. donc la masse عندي la masse لقيتها الفوق donc هي c'est 0,509 fois G 10 نيوتن. donc تساوي عشرة فاصلة تولي هنايا 5,29 نيوتن. c'était ديال l'action de la table sur le cylindre. On a 5. Cinquièmement, dans un tableau, les caractéristiques des forces qui participent à l'équilibre du cylindre. Donc, le tableau, voilà, donc tableau, avec une fille comme ça. Donc, on a les forces, on a point d'application, on a le sens, on a la direction, on a l'intensité, donc DR, ND, P. Point d'application pour R, c'est A. Pour P, c'est G. Le sens G, A vers le haut, de A vers le haut, de G vers le bas, La direction, c'est la verticale, c'est la droite à G. On a R لقيناها تيجال 5,29 نيوتن. الآخر P est égal à 5,29 نيوتن. صافي نمشيو دابا للسؤال représente ces forces. دونك ناخد واحد ليشيل مثلا ناخد واحد ليشيل مثلا 1 نيوتن يتيجا فيها 0,5 سنتيمتر. دونك 500,29 نيوتن غتعطينا بخي 2,6 سنتيمتر. صافي نجيب المسطرة ديالي. Donc
دونك نجي لهنا، كل 1 نيوتن 0.5، إذا 2.6 نيوتن. غنحسب 2.6 سنتيمتر، دونك 2.6 سنتيمتر. دونك أنا عنديش هنايا، دونك هنايا غنحسب نمشي من أ تلجي كنحسب 2.6 سنتيمتر كوم سا، ياك أبوبخي كوم سا. دونك هادي سي اغ، وعاوتاني نحسب نجي هنايا ونحسب عاوتاني من هنا لتحت 2.6 سنتيمتر سي بي. اي فوالا. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الحصة هادي. ان شاء الله الحصة الجاية نديرو درس جديد، نديرو سيريزاسيون بعدا، نزيد نكملو ومن بعد نديرو الوضم. بون كوراج، بيانطو.